Hi guys! Welcome back again to my vlog. For today's video guys, ipakita ko sa inyo kung paano magtanim ng kangkong. Ito yung way ng pagtanim namin ng kangkong guys kasi wala kaming kabaw at saka turtle. So, ang ginamit namin pagpatag-patag anang yuta guys, katong kahoy, birabirahon, bugat rabakadyo to guys. Inja ka ng kangkong guys or tangkong in Bisaya, kinahanglan tupong inigtanom guys para walang mauna. Dapat patas-patas ba kasi pag kanang ugnay mauna bijaot man harbison, so dapat ka dyan inigtanom tupong na si dyan tarungon ka dyan nagduot sa juta guys arong dili mo lutaw ugnay daghan tubig o diba bongga ka dyan si Madam Hacienderang Piki nagtanom kay hinay ka dyan mananom ng mga kauban guys. O naara, thank you for watching, bye. Forever young, I wanna live forever young, forever, forever young, I wanna live forever young, forever, forever, forever young. Magtanim ay di biro, maghapong na kayo ko, na 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 na, liron liron sinta, balay na papa.